Salam, sayu jihma, sayu papsok jangulaan, akui pasta babu maok tabi menitam panak paharin lim hinok tua tamte. Makui maok selamat dao Christmas menitam lim. Bainah dao Christmas ani ji dao lang sayu ngawantam papang peji menjumahak ngambaranaran Tuhan. Abin dao ani na ji dao lang awan laja menlim laja Tuhan menlim Tuhan. Alang nai napah tesuntana ni alang nai jadi kelunan murid peji hentam kelunan tesuntana ni. Abinanan 25 bulan ni hana do alang ngawantam patut ngawantam melu patut ngawantam mahak meju mahak Tuhan barasukan man Tuhan. Abin dawanina ngawan Tuhan Yesus nai ngileh men surga jadi kelunan an nganak tesuntana ni. Abin hanunan aku sanggri tala ugiduk renungan jimani dadahun Tuhan batang kato kalang sa agreement talo ihate kat nunkah persembahan imok men Tuhan itung tada kenap ka abin Tuhan nganak menikah. Kan nunkah persembahan imok men Tuhan itung tada kenap ka abin Tuhan nganak menikah. Anan batang katok talo jimani manampai nanan talo basa una dalam kuri-kuri ayat alam Matius 2 ayat ji 2 dahin kuri-kuri ayat lang habe. Nuni dahuna. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia orang raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10 komando nih, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 10 maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dan Maria bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi, kalau pelamana marung kanak Tuhan Yesus ani, ji kanak kalang sangat ajaib, kelunan alang anak teguh Yesus nganak. Dalam hanunan tena kuri-kuri dalo Majus mentimur, hadui dalo kelunan ani mengkaji bintang. Tamyinang teguh Yesus nganak teji bintang alang selap lala nandalo nyinang alang petula alang petada teji lajak maring nai nganak. Nusi nyaram pang lajak nganak tosuntanani libu dah bangsa agama habehlim kunan Israel lim te lim lajak binusi te bintang nunan. Anan petula jikat selap menuhui selap. Abin bintang anan petula ji laja lim laja alang sang ni nyemau alang an nganak tu suntanane. Abin anan dalo orang Majus ani nae mentimur nae ha Yerusalem. Abin dalo pelamana bahwa anak ati sang anak Yerusalem. Abin ati anak laja. Nuti pelamana dalo. Ya kadalo nae ha Yerusalem teh abin iti laja melo. Bi teguh dan nunan tenang bi sihat tehinan bi ha Bethlehem tanah Yuda Yesus nganak. Menoanan de teguh dah baradalo hiti hang anak dah. Bahana dawa te baka dawa nyinang baka tena bintang alang dawa nyinang mentimur dan de mendahului dawa. Mendalo menandalo nyoh tepat te ngapan Yesus an nganak anan tinanah bitanganan kelawinganan ngata. Pelalau date masuk halam. Ji alang una loh andalo na hati dalo menyembah ya. Dalo nyepukun haunan anakanan alang baru anakanan. Dalo menyembah ya, dalo nyepukun haunan na benohanan dalam mok persembahan meniha. Ihati dalam mok amat dalam mok kemenyan dan mur. Lim katalang dalo kani hana katalang berharga lima nih katalang mahan lim. Jadi tam yinang tinan dalo Majus mentimur ni kuri su dalo ne. Dalo sanggup kate pano hanit daw malam dalo sanggup menyeberang hungai nuna lang patut talang andalo na dalo nalim
dengan tujuan dalo nai jaro sang dai papsuk dahin laja alang uhangan akan ide. Jadi tam yinang dalo sanggup nai dalesu ya nai dalo nusite klita nusite bilun nusite nunun bi dalo nai pakai unta mungkin dalo pada kodak lahu. Jadi tam yinang perjalanan dalo su hanya untuk datang menyembah, beluntut menyembah dan mau persembahan menlaja alang maringana sebagai tanda penghormatan dalo maniha. Jadi uli telungan ni aku yung pitok talolim nunkah alang antelok panak paharim limna tegu telok nae daw Christmas tegu nuni. Tegu nuni na anina lang patut ng telok na ay hati telok nae menyembah Tuhan Yesus. Telok nae menyepukun haunan Tuhan Yesus. Tek daw lang maangan ni. Abin nun, abin telok jam, Yesus ihan nalaja hujung kat lim-lim, alang sanggup na jadi kulunan, dahin ihat nai nunan, ihat nai menyelamat telok menurip alang salah, ja telok dangal laurip dalam alamiha. Jadi abin anunan patut telok bara ala haba halang sayuan ni. Ngawan telok dang mahak iha, ngawan telok dang meju iha, dan telok ngamaran iha. Ngawan telok ni nyepukun nyepidang ngeliwa kenap telok haunan na. Abin iha menyelamatkan telok mensalah telok. Jadi abin hanunan mentelok panak paharin lim. Nusi sukup anan tualang an telok na. Bialang patut na lahu telok perlu maok persembahan-persembahan maniha. Nunkah persembahan alang an patut telok maniha. Patut na telok maok persembahan alang lebih spesial atau alang istimewa. Tek daw jaka ni. Nusiha persembahan biasa-biasa. Jadi telok maok lebih kahum. Penuh biasa-biasa maok persembahan alang biasa. Lebih-lebih nalaan persembahan nalang terutama lang ang talaok mentuhan te daw Christmas ani hanitam ok talamok urip talo maniha mau kenap talo maniha mungkin manitama lang ampayan makahurip taman Tuhan ani jaka na ita makahurip tam ani jaka na ita mempersembahkan tubuh jiwa talo maniha kenap talo maniha abin anina persembahan alang murip alang berkenan haunan Tuhan. Jadi abin anan matalo panak paharinlim sayu talo pelamana sayu lebih ani ja talo manampayan daw Christmas alang sangat tangan ni halam kuri daw tualaan. Sayo talo sedia nun persembahan alang sang talo ok mentuhan. Sayo talo sedia kenap talo ok mentuhan. Abin anih na tujuan Tuhan na ito suntana ni. Abin hanganap sang gri talo uli palayha. Abin hanganap sang menyelamatkan talo. Abin hanganap sang mukeh talo menhadu lang lidam ne pala terang Allah Tuhan. Abin hanganap sang nyakalat talo manusulang ji akal susetan. Ja talo dangala urip talamiha. Abin anan sayu talo palamana sayu jip halam Tuhan alang luar biasa mentelo alang upetula bara mentelo lim. Abin anan patut telo barasul kandap mentuhan. Abin anan mentelo panak parin lim. Jadi aku ipihitok telo lahul jimane sayu telo palamana sayu mang telo sang pakasap daw Christmas ani. Abin anan kukumanunan tanak na awang Christmas ni, jaka-jaka Christmas ni, tinan na hitam, atak-atak hitam duilalan, tinan hitam pakabuk, tinan hitam, no na hadui alang antam nalaan, itam main pakaw, itam sabong yap, itam bajoget sapay pagi, lim mati antam na. Akong iyo no siya sayo hanunan, abin anon ko kumahanunan, daw ani, no siya ani daw biasa-biasa, daw walang maangan ni, daw laja, Tuhan Allah ni nganak tu suntanani nusita lodang cara nunan sang merayakan daw Christmas ani nusitam sang cara anan sang merayakan daw Christmas ani daw kanak Tuhan Yesus ani habin daw ani hana daw lang maang abin anan sayu talo mang talo na barik nunan abin anan sayu talo palamana sayu abin Tuhan Yesus nai menyelamatkan talo abin anan sayu talo palamana sayu jamang talo ngesak pakasap daw lang maangan ni teh hadu lang ang patut talang ang tekap ang talo na bialang patut ang talo na hadi talo te papang ha gereja hiti talo meju Tuhan hiti talo mahak Tuhan hiti talo ngamaran Tuhan jadi abinanan man talo panak paharin lim sayo talo man talo harik lim alang kalanghi daw ni sayo talo palamana sayo abinanan ako sabay kay te talo ja mang talo na barik alang nunan tanak talo paan mabok paan pakabok nunan anan leti na talo merayakan daw Christmas ani ihanaji perayaan secara duniawi itu atau
perayaan keagamaan tu busianan italo merayana baraso kana mentuhananan. Jadi sayo talo hitok sayo ja talo tuboh sayo daw lang maranan ni ngawan talo mahak Tuhan. Terima kasih Abin itamlim kalanghiok dahon Tuhan renungan jimane. Tuhan Yesus memberkati tamlim.